Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間並按時參加。三夫作下來，將愛上心同結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽禱，批照奉獻可以並落信封，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款，參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姊妹們平安，saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. 弟兄姊妹家中感謝主，願呼召先時間能夠再次來上帝面前，持續下來讚美上帝. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kita, saudara-saudari di rumah juga masih boleh, kita semua masih boleh beribadah kepada Tuhan. 弟兄姊妹們，一屆開始，一屆崇拜會，
Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Yang弟兄姐妹们，吹卡中嘅 kilip. Saudara-saudari yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kinh bối sòng ngày chúng bay phơi ngày phùng sam buổi thiệt chính xin phùng xin phu xin子xin lin jika kai cifoi. Kita akan memulai ibadah kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jika cindu meto, kita masuk dalam saat teduh. Nga kay sima ni xin tùy yafo pha shot ni hay ngó kay chủ ngó tiết hỗ chu bút chơi ni gì ngoài luân tao xe sòng tiết xin miang ni muốn yêu xin yêu sẵn hay ngó chơi hijat tiết. Amen.弟兄姐妹们抢抄 saudara-saudari yang di rumah, silakan duduk kembali.弟兄姊妹們，主耶穌係自家配得敬拜嘅主耶穌，讚美高舉嘅係主耶穌，佢係自家嘅上帝，佢愛自家都殺嘅，佢同自家都殺嘅苦橋，因為佢係自家都殺嘅救主。Saudari, Allah kita yang disembah dalam Tuhan Yesus ada Allah yang mengasihi kita dan mendengarkan setiap seruan doa kita dan juga menerima pujian penyembahan kita. Jika kami suka, khotun, entian.生命活水，从你而来的温柔谦卑，以真诚的心，以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见你可能的心。领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典已经然在乎我，何等恩典以宝血为我流，何等恩典尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。以真诚的心，以真诚的心降服在你面前，开我心田，使我看见感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典已经展开乎我，何等恩典以宝血为我流。尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。你都起我所有枷锁，你都起我所有重担。你
你挪去我所有伤悲，你的名配得所有挣扎。你挪去我所有枷锁，你挪去我所有挣扎。你挪去我所有伤悲，你的名配得所有挣扎。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪你充满赞美。Guys, mari kita berdoa. Thiên父上帝，我都撒感謝你，見父做上你，已經看顧我都撒，帶領我都撒，弟兄姊妹們能夠持續，隨了網路上你哋能夠敬拜你，高舉一個名，主啊，隨了個艱難時期你哋，主啊，弟兄姊妹們帶出非常多痛苦，非常多嘅掙扎。在嘅工作嘅健康嘅方面，主啊，我相信你係我哋係上帝，你同我哋係呼求嘅上帝，你能夠為我每個弟兄姊妹們開路。當佢哋係切來時候，上帝你係唯一嘅上帝，你能夠幫佢哋係開路。佢哋係在病痛之中，主啊，你能夠醫治佢哋係，你一個體能能夠一個牽制佢哋係，主啊，感謝你。今不叫醒愛到撒弟兄姊妹們來到你面前，愛到撒呀來獻上感恩，一切一個帶領看顧一個愛催愛到撒嘅身法嚟嘅，主啊，今不叫醒嘅崇拜會，完全交託你手中，從頭到末求上帝，主耶穌你掌權，你能夠帶領愛到撒嘅敬拜，能夠投你嘅喜悅，感謝你主耶穌。Ada saya tahu kau fungkau Yesus yang kiu, Amin. Tiung cememun yang kilip, saudara-saudari, silakan bangkit berdiri. Jika sen kau jika kai sin yang, ya jumlah kai situ sinkin, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan pengakuan iman rasuli. Situ sin jin, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来被从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信神土相通。我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。弟兄姊妹们，抢抄，saudara-saudari silakan duduk kembali. Kita sekarang tukin pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Chúng ta cái ngạc cổ số thì trong 12 tiết tới 14 tiết dalam kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18.弟兄姊妹們，家中已經就簽到嘅，可以同itu saudara-saudari yang di rumah yang sudah menemukan ayat firman Tuhan, kita boleh baca bersama-sama. Yang
nhìn siêu si thăm cái nhìn hệ du phụ tịch chính bởi ta kinh có si nhằm dĩ hẻo bị tật sân miệng cái con miệng sẽ hệ chủ nhìn si cái na sẽ oi ta chỉ nhìn tịch nhìn bê si thăm bút khó sót ngô hệ bê xin si thăm nhìn bởi xin bútนั้นปุ่นออกสีทำถ้าจะปุดสีทำเย็นตันก็เย็นปุ่นสีทำนายเฮปุ่นสีกี่ไก่สีโยเขียนยินยูฟัดติดสีโยจีห้องเหลียวถ้อยจูเส้นชุดสวยลอยสวยจีช่องจ่องชิ้นจูเส้นชุดสีลอยก็ชิ้นไอที่ยุ่งเหมือนบทยอคอนโซแล้วก็用每上嘅 NC ก็用前皮嘅上司都係從上頭來啲從中光之父那裡降下啲所以佢並沒有改變也沒有傳統啲樣佢按自己嘅自己用盡頭善良我們叫我們吹他所坐的萬物中好像儲蓄的果子 Mungkin tauli wiji pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saudara-saudari Tiung Cimaimun Chu Yesus hormati sikai dosa. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus baik kepada kita semua? Amin. Amen. Kime tantan hoti sikai dosa. Ke cincin hoti sikai dosa. Amin. Amen. Tuhan Yesus tidak hanya baik kepada kita, tapi Dia sangat-sangat baik kepada kita semua. Ioi sikai dosa, ikiu sikai dosa, ipun sikai hilok. Dia menyelamatkan kita dan memberi sukacita kepada kita semua. Amin. Bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài lưu lý bài chín ho lời xin Giêsu chín ho Dùng gì mọi trái cây cũng trái chân với chọn số trái còn chín ho lời xin Giêsu chín ho Giêsu họ một thiếu gì mày muốn chín ho lời xin Giêsu chín ho bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài lưu lý bài chín ho lời xin Giêsu chín ho Chúa Giêsu chín ho ngài ơi lời Cha nuôi ngài cái Giêsu nuôi ngài chín ho Ngài phạt vào quân Ngài chủ hi lo Ngài cái Giêsu thì Ngài chín ho Thầy xin ca chồng chín ho nói xin Giêsu chín ho chín ho nói xin Giêsu chín ho bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài lý bài chín ho bài xin Giêsu chín ho Chúa Giêsu chín ho ngài lời người Cha nuôi ngài cái Giêsu nuôi ngài chín ho Ngài phàn nàn phương Ngài dù khi lo Ngài cái Giêsu thì Ngài chín ho Ngài cái Giêsu thì
Ngài tin họ Ngakai Yesus. Ngakai Yesus Ngài tin họ Kamsahamnida. Jika Yesus, itu jika Fushong Hawa Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Amin. Oke. Diung Cik Maimun. Cik Hasikan jika oleh Tang Shongti Kai Fani. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jika Mang Tang Shongti Kai Fani 之前, jika Chong Kiao Shiko, Ngoi Chet Xiong Sin. Aku percaya. Seperti Engkau begitu mengasihimu, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihimu, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. 结实是无人能想。无人能相助，你心思把爱来爱我，我的主，你能够靠谱，我一切的祷告你求，实在是无人能相助，你心思他爱来爱我的主，你能够看顾我生命所需的一切，我坚持相信。奇妙的救主，救主一次爱，你就不信我坚持相信，我就有能力，救主一次爱，救赎我生命。我确实相信，我确实相信。奇妙的救主，救主一次爱，你就不信我确实相信，我就有能力救主一次爱，征服我生命。 Aku percaya, aku percaya. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
turun tangan memberkatiku. จะไปsekian yang sampai punyin, pun yang kayak Fanny. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. 各位亲爱的弟兄姊妹，太太卡祝你平安。 Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 我哋起飛開始，我哋先帶頭禱告。 Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan doa. 阿爸父神，我哋把嘅一同嘅起飛完全交在你嘅手中。 Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 無論係講嘅、飯嘅，還有錄音嘅，所有嘅同工都求你使用。 Baik yang menyampaikan, menerjemahkan, dan rekan-rekan yang merekam, kiranya Tuhan memakai kami semua. 讓你嘅話語能夠按親自嘅傳達本弟兄姊妹。 Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas kepada saudara-saudari sekalian. 祝我哋可以聽到你向我哋講話嘅聲音。 Dan Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. 聽我哋禱告， Dengar doa 奉 kami. 耶穌嘅名求。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 各位，我哋再來讀雅各書第章13、14兩節。 Saudara sekalian, mari kita membaca Yakobus sekali lagi, tapi kita baca ayat 13 dan 14 saja. 人被試探，不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探，而他也不試探人。 Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 但個人被試探，乃係被刺激的，是以牽引誘發的。 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 各位，教會本嘅題目喊到從煙癖中得自由。 Saudara sekalian, tema yang diberikan adalah merdeka dari kecanduan. 各位在2008年，即係13年前，我有機會到香港去參加基層福音會議。 Saudara sekalian, pada tahun 2008, kira-kira 13 tahun yang lalu, saya punya kesempatan pergi ke Hong Kong menghadiri konferensi Injil Grassroots seluruh dunia. 除咗香港以外，有印尼、有馬來西亞，還有美國、加拿大好多做基層福音嘅工作嘅同工， Ya, 都 selain- 在香港。 Selain Hong Kong, ada Indonesia, Malaysia, Kanada, dan negara-negara lain yang terlibat di dalam pelayanan Injil Grassroots ini. 太妃強調有幾十個同工從世界各地在香港嘅嘅是太妃行來分享。 Panitia telah mengundang puluhan dari perwakilan dari berbagai negara yang melayani di bidang ini dan mereka bertemu di sana untuk mengadakan pertemuan. 佢哋都按專業。 Mereka semua adalah orang yang ahli. 因為係做戒毒嘅、戒酒嘅、戒煙嘅， Ada orang yang bekerja di bidang pusat rehabilitasi narkoba, ada yang di merokok ataupun yang untuk orang-orang yang kecanduan mabukan. 要係做流浪漢嘅，要係做孤兒、做老人嘅工作嘅， Ada yang pelayanan kepada orang-orang gelandangan, juga kepada orang-orang tua. 要係做自閉症嘅、抑鬱症嘅、癌症嘅、精 Juga- 神病嘅。 Ada yang melayani di orang-orang yang menderita kanker, ada yang autis, depresi, dan juga penyakit mental. 要係關懷嗰條建築工人啊，還有傳染咧嗰條弟兄姊妹嘅。 Dan juga ada orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang mereka yang kecanduan itu. 我可以講係工人當中最唔專業嘅，因為我就講扶貧幫助窮人。 Saya di antara para pembicara lain adalah saya termasuk yang tidak punya keahlian yang khusus karena saya memperhatikan orang-orang miskin. 建議起飛皮以後呢，到了主日就分批嗰度工人到各教會去分享。 Setelah pertemuan itu selesai, para pembicara diutus, ditempatkan berbagai gereja untuk memberitakan firman. 我就分批到一直喊到督徒教會去分享。 Dan saya ditempatkan, ditugaskan ke sebuah gereja yang disebut sebagai gereja para penjudi untuk menyampaikan firman Tuhan. 香港嘅教會通常都係做前頭起飛，起飛以前佢哋去飲茶，或者起飛以後佢哋去招流飲茶。 Nah, biasanya kalau gereja di Hong Kong itu kebaktiannya di pagi hari dan setelah itu mereka akan pergi makan bersama, makan snack bersama-sama.
但係要到族群嘅其他人信了主以後，唔能夠進入平常嘅教會去睇齊嘅一同來敬拜師傅。 Tapi ada sekelompok orang yang mereka setelah percaya Tuhan, mereka tidak bisa bergabung dengan kelompok gereja orang-orang di sana yang umumnya, pada umumnya. 假如講嗰度信徒嘅人，佢哋飛過以後，教會唔歡迎佢哋人。 Nah, ada orang yang dulu kecanduan narkoba, dan setelah dia bertobat, gereja juga tidak menyambut mereka. 要到奉業場所工作喺嗰度5年，佢哋飛過以後，佢哋人唔能夠進入教會慈 Nah, ada 悲。 yang para wanita yang bekerja sebagai penghibur dulunya dan sudah bertobat, tetapi gereja juga tidak bisa menyambut mereka dengan 啊， baik. 要到坐個監房咧，試過監房嘅翻嚟人，監房出嚟以後，教會也冇接受佢哋人。 Dan juga para residivis, yaitu orang-orang yang pernah dipenjara, nah setelah mereka percaya Tuhan, gereja juga tidak menyambut mereka. 因為社會驚佢哋人，教會也驚佢哋人，會把嗰種突然會傳染到全部佢哋嘅子女。 Nah, karena masyarakat maupun jemaat gereja takut khawatir kecanduan yang dulu mereka alami itu bisa menyebar kepada anak-anak mereka. 嗰度督徒呢，佢哋人欺負係在加到教會，已經教會下晝4點冇用嘅時間，佢哋去欺負有150個人。 Nah, para mantan penjudi itu ada sekitar 150 orang. Mereka memakai waktu di mana gereja tidak beribadah di sore hari jam 4 dan mereka beribadah di sana. 嗰度大部分都係弟兄呢，我看到嗰度已經飛過了督徒啊，就係身體健康非常好嘅人。 Nah, saya melihat mereka orang-orang yang dulunya penjudi dan sudah bertobat itu, saya melihat kondisi fisik mereka itu semua begitu baik dan sehat. 看到佢哋啲行通，啲哋佢哋人學個防身非常小加拉底、小踩前拖，也有功夫嘅嘅些人。 Dari gerak-gerik mereka, saya melihat sepertinya mereka adalah orang yang memiliki bela diri ataupun karate, tinju dan sebagainya. 佢冇師傅係聽，佢話呢啲喎，佢話嘅到天當中呢，大部分都係警察。 Nah, pendeta itu berkata kepada saya, saudara-saudara itu semuanya, kebanyakan mereka dulunya adalah polisi. 做埋警察平常嘅伸張正義嘅，做反應咧，佢咧做埋變到督徒呢？ Nah, polisi itu yang biasanya bekerja membela kebenaran, menangkap penjahat, kenapa menjadi seorang penjudi? 因為佢哋人冇買做空閒下來，佢哋就賭博，越賭越大，最後就欠到高利貸嘅人，借到咁多錢，冇辦法還。 Karena mereka sering menggunakan waktu mereka pada saat tidak melakukan apa, mereka pergi berjudi dan akibatnya mereka hutang dan semakin besar dan meminjam uang kepada pemberi hutang sehingga utang mereka begitu besar dan tidak bisa dibayar. 以前係社會盡見嘅人，其他佢哋人本社會拋棄了，冇乜人愛顧佢哋人。 Dulu adalah mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, tapi setelah itu mereka adalah orang yang ditolak, dibuang oleh masyarakat. 在亞上係有機會招待一群戒毒所嘅同工。 Suatu kali di Jakarta kami pernah melayani adalah orang-orang pelayan di pusat rehabilitasi narkoba. 我哋呢下食飯嘅時候，我就按貓，我就問嘅有隻同工，我問佢。 Waktu kami makan bersama, saya bertanya kepada seorang rekan kerja. 我話弟兄做乜嘢？我試圖試到，昏昏迷迷聽，死流喺窗門跳下去。 Saya bertanya, saudara, mengapa engkau bisa mengkonsumsi narkoba sampai engkau bisa tidak sadar dan bisa terjun dari lantai 4 ke bawah? 一輛差不多砸壞嘅，佢嘅腰骨呀碎皮變到終身坐喺輪椅上。 Jadi banyak dari kondisi tubuh tulang-tulangnya juga patah dan dia menjadi cacat seumur hidup. 哇！佢話我到根本已經戒毒咁多年咧，喺時常想到吸毒嘅時候，嗰種享受、嗰種感覺真係好。 Dia berkata, saya sudah lepas dari narkoba begitu lama, tapi saya masih teringat akan masa waktu saya terpengaruh narkoba itu, perasaan itu begitu indah. 雖然吸毒以後呢，過不久過清醒嘅時候呢，我感覺到很痛苦，我尖叫，甚至想自殺。 Meskipun setelah mengkonsumsi narkoba, setelah itu akan merasa menderita, akan menangis sendiri, bahkan berusaha bunuh diri. 以後又再吸毒，又嗰種飄飄嘅人嘅感覺。 Tapi setelah itu mau masuk lagi mengalami perasaan yang melayang itu, yang begitu membahagiakan itu. 所以嗰度吸毒嘅人呢，佢哋人
自从是吸的毒，又去买毒品，因为没钱买毒品嘛，然后进出监房，安难能够改正。 Maka dari itu orang-orang yang pecandu narkoba itu agak sulit untuk sungguh-sungguh berubah karena mereka akan keluar masuk pusat rehabilitasi karena mereka tidak tahan dan akan terus mencoba dan mencoba lagi. 我在加迪尼的堂会做过翻译员，翻译一只嘅戒毒所的主持人。 Saya pernah di Kartini menjadi penerjemah bagi seorang pemimpin pusat rehabilitasi. 佢做見證， Dia bersaksi waktu itu. 叫我加馬瓦記啊，叫我喵喵人啊，加義用那一隻五子人愛加嘢啊，加真正嘅黑木人，黑木嘅人。 Jadi ibunya berkata, dibilang jika ada seorang wanita ingin menikah dengan engkau, dia adalah wanita yang tidak bisa melihat. 因為佢真係戇到冇真講嘅，冇人家愛贏樣嘅 feel。 Dia berkata, karena engkau adalah begitu bodohnya sehingga tidak ada orang lagi yang akan menyukai engkau. 表示按到得到嗰度煙咧嚇，酒煙啊、毒煙啊、賭博煙啊，嗰度人都已經飛撇。 Ya, karena orang-orang yang mereka yang pernah kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras dan sebagainya itu orang-orang tidak mau lagi menolak mereka. 有一次台灣一間戒毒所嘅劉牧師出差外務卡， Nah, suatu kali ada pendeta Liu dari Taiwan, dia juga melayani di pusat rehabilitasi dan tinggal nginap di rumah saya. 佢以前係一隻太流氓，咪拜打交也吸毒嘅。 Dia dulu adalah seorang bisa bilang preman atau gangster besar dan dia juga terlibat di dalam narkoba ini. 佢飛過以後，佢就做戒毒所嘅主持人。 Nah, setelah bertobat dan dia juga menjadi pemimpin di dalam pusat rehabilitasi narkoba itu. 佢話整體用你看我牙齒安整嘅安好。 Dia bilang, Pak Yuki, lihat gigi saya itu begitu rapi dan terlihat begitu bagus. 佢話隆重嘅假牙。 Dan semuanya sebenarnya adalah gigi 因 palsu. 為吸毒了嘅牙床肉廢皮，牙齒通通跌皮。 Jadi karena saya mencandu narkoba, gigi saya semua itu menjadi tanggal. 還有呢，嗱戒毒嘅人呢，佢嘅血呢長期唔能夠輸半瓶㗎。 Dan para pecandu narkoba itu, darah mereka itu tidak bisa didonorkan kepada orang lain. 佢戒毒5年內佢血唔做得輸半瓶㗎。 Nah, jika dia mencandu selama 5 tahun, nah, 5 tahun kemudian dia tidak bisa mendonorkan dalam darahnya 5 kepada tahun， orang. 假如佢吸毒10年呢，佢冇吸毒以後10年內佢嘅血有毒嘅。 Ya, jika dia pecandu selama 10 tahun, 10 tahun di dalam 10 tahun kemudian dia juga tidak bisa mendonorkan darah itu. 各位，我哋記得嗰度2年咧，嗰度呢時常就虧了一人嘅一生。 Nah, jadi kita melihat orang-orang yang kecanduan itu mereka sudah kehilangan masa depan mereka, kehidupan mereka. 聖經講叫話，我哋愛保守我哋心，因為我哋一生嘅果效係從心發出。 Alkitab berkata kita harus menjaga hati kita karena dari disitulah terpancar kehidupan. 好多人佢因為感官嘅刺激呢，咩到暗爽呢，最後佢唔能夠吃飽，所以有人沉迷在嗰種吸毒嘅念頭啦、賭博嘅念頭啦，或者酗酒啊嗰種念頭。 Banyak orang karena dorongan indera ragawi mereka tidak menjauhkan diri. Akhirnya mereka terjebak di sana dan tidak bisa melepaskan diri, baik itu kecanduan, judi, minuman keras, narkoba dan lain-lain. 所以我哋人常常看到對嗰度人講嘅乜嘢，話佢係煙鬼啊、賭博鬼啊、鴉片煙鬼啊。 Jadi kita sering menyebut mereka sebagai hantu ya, hantu penjudi, hantu perokok, hantu narkoba dan sebagainya. 爛仔鬼啊，還有酒鬼啊、色鬼啊。 Ya, hantu gelandangan, ya, hantu pemabuk, hantu pecandu seks. 話佢鬼呢，表示嗰度人已經冇用嘅人咧。 Menyebut dia sebagai hantu berarti mereka adalah orang-orang yang seperti tidak berguna lagi. 話佢鬼呢，也講嗰度人好像鬼上身，佢冇辦法克制，冇辦法控制自己。 Menyebut mereka hantu juga seolah-olah hantu itu menguasai diri mereka dan mengendalikan diri mereka. 因為裝嘅嗰度念頭所以佢哋人傾家蕩產，甚至佢哋人
已經唔能夠正常嘅生活了。 Ada orang-orang yang karena kecanduan mereka telah kehilangan banyak harta mereka, mereka juga tidak bisa menjalani kehidupan mereka yang normal lagi. 哦，有的人講，哇，佢度案件有嚴重嘅事情，哇，感謝主，我家人啊，非常買我真嗰度冇嗰度事情。 Ada orang yang berkata itu hal yang gawat ya, untunglah keluarga saya tidak terlibat di dalam kondisi seperti itu. 啊，我已經講一下比較強嘅嗰度念，念咧，然後用辦順開我哋人。 Nah, saya juga ingin menjelaskan ada kecanduan yang sepertinya lebih ringan dan bagaimana itu juga bisa mencelakai kita. 啊，好像其他嘅電子遊戲，有好多少年人就去夜店嘅搞嘅電子遊戲，搞到天光，搞到冇日冇夜，最後也有死在嘅精神受不了。 Juga ada anak-anak muda yang mereka kecanduan oleh game online itu ya, game mobile itu ya, mereka sampai main itu sampai kecanduan sampai tidak sadar dan mereka juga meninggal karena itu. 我哋也看到有嘅畫面講到萬年有啲人嘅手機啊，一直看，行路電影幅度係跌死嘅，非常本差衝死嘅也有。 Ya, ada juga orang yang saking kecanduan main handphone, mereka berjalan sambil bermain handphone, ada yang jatuh, ada yang ketabrak dan meninggal. 我哋睇到根本嗬，電視嘅片攝案件要吸引人。 Dan juga kita tahu televisi sekarang begitu menarik hati orang semua untuk melihat. 啊，嗰度片攝呀，seri Film seri. 啊，嗰度人寫嘅基本咯，按吸引人咯。 Ya, orang-orang yang membuat film seri itu begitu menarik hati orang. 啊，我哋看到一集，就看第20，看到第20，看第30，我也曾經因看到10了。 Ya, kita melihat ada yang menonton episode 1, juga ingin lihat episode 2 dan episode 3. Saya sendiri juga pernah melihat belasan episode. 啊，其他我飛過去，我唔敢嘅。 Sekarang saya sudah tidak berani lagi, saya bertobat. 我哋在這個書記也愛控制自己，有失敗了呢。我哋咪都看消息咯，哇，塔利班又控制了阿富汗。 Nah, HP kita juga harus hati-hati karena kita biasa sering melihat berita, misalnya berita sekarang ini adalah Taliban menguasai Afghanistan. 哇，我哋20點鐘都有新聞咯。 Nah, kita tiap jam selalu ada berita-berita. 還有 COVID 呢，按到醫生護士啊，鬼話連篇，佢嘅吹牛皮，乜話都講得到。 Ya, ada juga kita tahu dokter, tenaga kesehatan, ya, mereka terus berbicara berbagai hal tentang COVID. 根本你按到政治家買新聞係真嘅新聞，假嘅新聞一大堆，花費我哋按多時間。 Dan juga ada para politikus yang berbicara kadang sembarangan, dan juga ada berita yang dia tahu asli, ada yang palsu, ya, itu yang menghabiskan banyak waktu kita. 在香港呢，我看到按多佢哋人信了主嘅，佢有扶手，在各種各樣嘅嗰種嘅窮困人用辦法幫助佢哋人。 Kita lihat di Hong Kong ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, sudah bertobat, mereka terpanggil untuk menolong orang-orang mereka yang dalam penderitaan dan kesusahan. Melihat bagaimana cara menolong mereka. 因為開孤兒院呢，因為養老敬老院呢，因為癌病嘅病人，因為 lupus 嘅病人，用辦法幫助佢哋人。 Ada yang melihat bagaimana menolong orang-orang yang orang tua, penderita lupus, penderita kanker. Mereka mengusahakan bagaimana cara menolong mereka. 在個年代後數嘅有一個經文話我哋聽，在患難中神安慰我哋人，叫做神嘅安慰，去安慰超出各種患難嘅人。 Nah, di dalam kitab 2 Korintus ya pernah disampaikan bahwa dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 我最近看到有在中國長春市有一隻嘅賣國大嘅， Ya, saya baru-baru ini melihat di Tiongkok ada kota Changchun ya, saya melihat. 有一隻40個歲富人家佢喺企業家佢賺很多錢。 Saya melihat ada seorang wanita 40-an tahun, dia ada business woman ya, dia menghasilkan banyak uang. 佢嘅錢咯做乜呢？佢賣農業，佢改屋佢做酒家。 Nah, dia menggunakan uangnya untuk membangun rumah, menjadikan sebagai hotel ya, restoran ya. 佢做乜工作呢？ Apa yang dia kerjakan sebenarnya? 佢在市場看到嗰度好多智障，所以講老師個唔好 IQ 安差嗰度人，
itu ijak nalai tai jon ukalai. Nah, dia mengumpulkan orang-orang yang IQ-nya rendah itu yang agak kekurangan, mereka dia membawanya untuk satu persatu dibawa ke tempat dia. 要到帶進屋卡多一段時間，也家長要帶進去。 Ada orang-orang yang dibawa dalam waktu tertentu, ya kepala keluarga orang tuanya membawa dia pergi lagi. 20個人佢已經忘記了100多隻咁樣嘅智障啊，差唔多智障呀，所以講嘢 Keterbelakangan mental. 攞試過唔可能。 Ya, dalam 20-an tahun dia menolong seratusan anak yang keterbelakangan mental itu. 廖妻佢嘅隻係啊佢啲數療所嘅係要40個隻。 Yang ada bersama dia masih ada 40-an orang. 馬英九因為佢曾經在結婚嘅時候，佢啲隻新人呢就係咁樣嘅新人。 Karena dia pernah punya pengalaman waktu dia menikah, dia punya satu anak yang juga dalam kondisi seperti itu. 最多用到半年就會死皮。 Dokter berkata dia 2 tahun, dalam 2 tahun mungkin akan meninggal. 佢買藥鐵後藥都買來救嘅新人，啲7年時嘅新人死皮。 Ya, obat apapun telah dipakai untuk mengobati anaknya, tapi umur 7 bulan dia sudah meninggal. 哎呦，佢都感覺到我新人我保庇佢，做埋位眼樣我見本日已經冇辦法嘅，佢已經死皮。 Nah, dia berkata, kenapa anak kesayanganku ini bisa menjadi seperti itu, dan saya juga tidak berdaya lagi. 所以佢從嗰時候開始呢，佢就去看到有智障嘅人，所以講曾經唔係幾好，就把佢帶進來，然後就咁樣用佢哋人。 Jadi sejak saat itulah dia memutuskan untuk membawa anak-anak yang juga punya keterbelakangan mental itu, dan dia bawa ke rumah 教 dan 佢 mereka 哋 merawatnya. 教佢哋種東西，教佢哋人在佢餐館嘅做招待員。 Nah, dia mengajar mereka untuk di restorannya untuk menjadi para pelayan untuk melayani orang lain. 係感謝主，係以前窮過， Saya bersyukur dulu saya juga pernah 所 miskin. 以神話係你幫助窮人， Jadi Tuhan berkata, engkau tolonglah orang miskin. 係成立了嘅多家扶貧基金會20年。 Saya mendirikan dan satu yayasan Dorcas, dan itu sudah berjalan 20 tahun. 有隻羅牧師佢都係講， Ada seorang pendeta yang tua, dia berkata kepada saya, 佢話教會或者基金會有2種錢冇留作， dia berkata gereja ataupun yayasan ada 2 jenis uang yang tidak boleh ditinggal, ya harus dikeluarkan. ที่宣教嘅錢冇留作。 Yang pertama adalah uang bagi mendukung misionaris itu harus 我哋用 dikeluarkan. 俾按多人需要加咗嘅基金把福音傳開。 Karena banyak orang yang membutuhkan Injil yang disampaikan lewat misionaris itu. 還有第二種就係講慈善嘅基金，要幫助窮人嘅錢冇留哦，因為佢哋人需要哦。 Nah, yang kedua adalah uang yang dipakai untuk mendukung para orang miskin yang kesusahan itu tidak boleh disisakan, itu harus dikeluarkan. 我記得1年前嘅時候，7年代嘅時候，就講嘢嗰度錢嗰度用俾，我就把多加嘅錢分堂嗰度你哋多幫忙發本嘅要平嘅窮苦嘅人。 Saya ingat bulan lalu akhir Juli ada kas di Dorcas itu saya pakai untuk menyebarkan, membantu orang-orang di berbagai cabang. 錢冇俾。 Uang sudah tidak ada. 神本係看到，哇！到巴布亞嘅白店要開一個診療所啊，免費嘅，每年來到600嘅病人，攏做到冇錢買嘅口罩嘅。 Jadi satu kali saya mendapat berita dari pendeta Jim Yos yang melayani Papua, di mana klinik gratisnya itu melayani satu hari mungkin ada 600 orang, dan mereka semua miskin dan bahkan membeli masker pun tidak bisa. 哇！佢哋連來到診療所免費看病半個月，但佢哋人冇錢戴口罩，會傳染幾多人哇？ Jadi mereka datang ke klinik yang gratis itu, dilayani dengan gratis, menerima obat dan gratis, tapi mereka tidak punya uang membeli masker, dan itu bisa menular kepada orang lain. 所以我們白點我講，你哋需要買藥，你哋需要幾多嘅 masker 我哋會想辦法去俾你。 Saya berkata, Pak Jim, berapa masker yang kalian butuhkan, saya akan berpikir bagaimana caranya menyediakannya. 感謝主，這個基督徒會堂係宣教嘅教會。 Nah, saya bersyukur pada Tuhan GKJ ada gereja yang bermisi. 但係常常以嘅則宣教嘅這個教會係宣教嘅，感覺到眼光耀。 Nah, saya oleh karena pekerjaan misi para misionaris itu saya merasa bangga. 嗱，
聽同工分享以後啊， Dan 這 sewaktu 個 saya 密西宣告部就拿出錢來買很多藥品。 Jadi waktu saya sharingkan ini ke gereja Sinode GKJ khususnya bagian misi dan mereka mengeluarkan uang untuk membelikan banyak obat, 買很多嘅口罩。 banyak sekali masker. 後來台灣有一間教會佢哋也寄錢來。 Dan juga ada satu gereja di Taiwan mereka juga mengirimkan uang ke sini. 後來美國嘢，其他多年代還有50嘢呢，美國嘢愛30條萬護士、萬醫生基督徒非常飽嘅。 Dan setiap bulan sampai akhir tahun masih membutuhkan uang sekitar 30 juta per bulannya dan itu semua ditanggung oleh GKJ. Dorcas toka yu出錢嘛，出到啲吧。 Jadi Yayasan Dorcas cuma mengeluarkan sedikit saja 冇錢嘛，但係主恩典豐富有餘。 karena tidak ada uang, tapi anugerah Tuhan itu begitu berlimpah-limpah. 基督徒非常咧嘅財產咧，同工叫我係通擺入去錢交嘅，多年代冇問題。 Nah, bagian misi GKJ berkata kepada saya bahwa uang sudah cukup sampai akhir tahun semua sudah tersedia. 我打電話俾美國嘅教會，我對唔住呀，你哋一批可1萬塊美金140個條 ，sorry， 我冇辦法替你哋人買藥嘅。 Nah, saya berkata kepada sebuah gereja Amerika, saya berkata, sorry, uang $10.000 yang kau mau kirimkan untuk membeli obat itu, saya sudah tidak bisa pakai untuk beli obat. 因為嗰度台灣美國嗰度教會假如佢哋人做喊人買藥去巴布亞，你就冇拿去做別嘅事情咯，唔做得嘅喎。 Karena dari Taiwan atau Amerika pada saat mereka berkata uang itu khusus diberikan untuk membeli obat, nah kita tidak boleh memakai itu untuk membeli hal yang lain. 假如叫你拿去巴魯幫助嗰度嘅地震咧賑災，你都唔再用呢批頭嘅 Nah, 喎。 jika uang itu memang untuk Palu, untuk korban bencana, kita tidak boleh pakai uang itu untuk hal yang lain, untuk itu saja. 多年代基督徒非常藥都買小費，都等下都會爆嘅錢係用咪用啊？ Nah, sampai akhir tahun GKJ sudah menanggung semuanya. Dan kalau uang yang dari Amerika itu bagaimana saya bisa 所以各 menggunakan 位 lagi? 神本來看到你，喊你做一件事情，唔係你有錢冇錢，你有本事冇本事，唔係 Jadi- 神自己在工作。 Jadi Tuhan menunjukkan kepada saya pada saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, bukan kita mampu atau tidak, punya uang atau tidak, tapi Tuhan yang akan menyediakan. 我把嘅見證講俾台灣嘅牧師， Nah, saya membawa kesaksian ini disampaikan kepada seorang pendeta wanita di Taiwan. 我講我哋禱告呢，佢係禱告人， Dia adalah pendoa. 我哋禱告，我哋愛委身，我哋愛投入，我哋愛參與，多少冇問題。 Nah, waktu kita berdoa, kita juga harus berkomitmen, kita harus terlibat banyak atau sedikit tidak apa-apa. 唔係我哋禱告，哇！我哋禱告主啊，你感動嘅送傳道去做。 Nah, bukan hanya kita berdoa, Tuhan yang Engkau gerakan hati penginjil sung. 我哋自己多少我哋愛投入。 Tapi kita juga sendiri, sedikit banyak kita harus terlibat, berkontribusi di dalamnya. 呢一隻牧師過唔多一隻時候，點鐘佢打，佢就幫我一隻 WhatsApp。 Nah, pendeta wanita itu tidak lama kemudian 1 jam kurang lebih kemudian dia WA ke saya. 叫我弟兄，你同我做見證，神責批我。 Dia berkata, saudaraku, kesaksianmu itu, Tuhan melalui kesaksianmu itu telah menegur saya. 叫我你明白講愛你，你從來冇行通唱禱告。 Nah, dia berkata, engkau begitu dikatakan mengasihi Indonesia, tapi engkau cuma berdoa dan tidak melakukan tindakan. 哇！叫我見我愛把1000塊美金到14條人，我那本多家你本我機會來做這種工作。 Nah, dia berkata, sekarang saya akan berikan engkau $1.000 Amerika, kira-kira 14 jutaan rupiah. Biarlah ini berikan kesempatan bagi saya berikan ke Toka untuk Dorcas untuk membantu orang lain. 我話牧師啊，嘅錢你冇起來哦， Saya berkata, pendeta, uangmu itu jangan dikirimkan. 你去買礦泉水、買麵包， Engkau pakai uang itu beli air mineral, beli roti. 你到你嘅教會附近咧公園去嘅安度愛樓、安度伊尼嘅勞工， Ya, datangilah taman-taman di dekat tempat Anda tinggal. Di sana banyak sekali TKW dari Indonesia. 佢哋人用輪椅推出嘅工作叫做阿公阿媽放佢嘅西呢頭，佢哋就在一起佢嘅談天 Nah, 說 biasanya 地。 mereka pergi ke taman, mereka dengan kursi roda mendorong orang-orang yang mereka jaga, akong ama itu. Setelah itu mereka di sana untuk berjemur. Nah, setelah itu mereka di sana saling ngobrol satu sama 日 lain. 本嘅一片嘅阿瓜水，日本嘅一粒嘅麵包。
engkau belikan 1 botol air mineral, 1 bungkus roti, 福音就傳出嚟， dan Injil itu juga sudah bisa 希望 disampaikan. 係天作人樣做。 Dia berkata, saya pasti akan melakukan seperti itu. 所以各位我哋人有時拜努努叔叔哦，神感動我，哎呀主啊，我都冇力量啊，我又冇錢啊，我又冇相信我又乜能夠做啊？ Kadang kita berkata, Tuhan menggerakkan hati saya, tapi saya tidak punya kemampuan, tidak ada yang percaya kepada saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa mengerjakan itu? 根本係世界上苦人多， Hari ini kita tahu di dunia ini banyak sekali orang yang menderita. 各種各樣辛苦嘅人，在我哋注意，在我哋教會嘅環境。 Ya, di sekitar kita, di sekitar gereja kita tahu banyak sekali orang dengan berbagai jenis orang yang menderita ada di sana. 主每我哋要憐憫佢哋嘅心望， Tuhan mengingatkan kita apakah kita punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka. 主每我哋要關懷佢哋嘅心 Tuhan 望。 bertanya apakah kita memperhatikan mereka. 根本係按多按苦嘅人，希望我哋去幫助佢。 Nah, sekarang banyak sekali orang yang menderita dan berharap kita punya hati untuk membantu mereka. 佢那根本係按多人，佢哋人得到嗰種很多煙ผิ佢哋人在吸毒啊，在其他好多嘅事情上犯罪。 Kita tahu sekarang orang juga banyak sekali yang kecanduan, baik kecanduan narkoba dan berbagai jenis kecanduan dan mereka menderita di 我 dalamnya. 哋願意去幫助佢哋人冇。 Apakah kita bersedia menolong mereka? 聖經講我哋唔可以只顧自己嘅事，我哋要顧其他人嘅事情。 Firman Tuhan berkata, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga perhatikanlah kepentingan orang lain. 法利克Rick Warren 喺美國很出名嘅教會牧師， Rick Warren adalah seorang pendeta di sebuah gereja yang terkenal di Amerika. 佢嘅教會有200個種嘅嗰種侍奉。 Di gerejanya ada 200 lebih jenis pelayanan di sana. 有啲人佢偏嘅，太偏嘅，教會有啲弟兄姊妹就煮了東西，送俾佢屋企嘅些人嘅偏人咧加認識。 Ada satu keluarga istrinya sakit dan jemaat membuat masakan diantar kepada anggota keluarga di sana. 各種各樣嘅需要都要人去關心， Berbagai jenis kebutuhan ada orang yang mencukupkannya. 所以求主幫助我哋， Nah, biarlah Tuhan menolong kita. 讓我哋人真係成為對自己嘅教會、對我哋嘅信仰、對國家、對社會都有幫助嘅人。 Biarlah kita ada orang yang berkontribusi di dalam gereja kita, di dalam lingkungan kita, di dalam negara kita. 我哋低頭禱告， Kita 向 tunjuk- 送傳託禱告。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih kepada Engkau. 主，我哋感謝你， Melalui Bapak Yuki Chandra, Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. 藉著講言，讓我哋聽到你嘅話語。 Biarlah Engkau terus mengingatkan kami agar kami harus menjaga diri kami dari segala macam kecanduan. 主啊，幫助我哋，讓我哋唔可以常念各種唔好嘅事情， Karena berbagai kecanduan itu merusak kehidupan kami. 讓我哋捆綁我哋人，能夠開了我哋人。 Tapi kami tahu pula ya Tuhan, banyak orang yang setelah kecanduan dan bertobat, mereka juga membutuhkan pertolongan. 我哋睇得按到佢哋人經過嗰種常念以後，佢哋也需要幫助。 Setelah mereka bertobat, kadangkala mereka dijauhi dan bahkan tidak dilayani oleh 佢哋 gereja. 人甚至本社會、本教會撇棄了。 Ya Tuhan, tolong ingatkan kami agar punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka juga. 主幫助我哋人為可憐嘅班人群。 Kami juga tahu ya Tuhan, setiap kami pernah mengalami penderitaan dengan berbagai jenis yang 主， berbeda-beda. 我哋人睇得我哋人也要各種各樣嘅嗰種苦難臨到我哋人。 Mungkin kami pernah memiliki anak yang juga mengalami kebutuhan khusus. 我哋可能我哋也要各種按特殊嘅需要。 Mungkin kami juga dulu adalah orang-orang yang miskin. 我哋可能以前係窮人。 Ya, jadi pada saat kami tahu Tuhan telah menolong kami, biarlah Tuhan juga gerakkan kami untuk menolong orang lain juga. 因為我哋人睇得我哋人已經經歷後，我哋能夠去幫助同樣遭遇困難嘅人。 Karena kami tahu di sekitar kami banyak sekali orang yang membutuhkan 所以我 pertolongan. 哋注意要按到人需要我哋幫助。 Tuhan tolong pakai kami agar kami boleh bukan cuma berdoa untuk hal itu, tapi kami juga digerakkan 幫 untuk 助我 mengambil 哋唔 tindakan. 單單禱告，我哋要行通。 Ya Tuhan, tolonglah kami.
Tuhan你帮助我们。 Tuhan juga terus berkati Pak Yuki dan Yayasan Dorcas yang dilayaninya 你 itu. 帮助真的还有给 Dorcas 扶贫基 Ya 金 Tuhan 会， terus memakai menjadi berkat bagi banyak orang. 也能够成为多人的祝福。 Terima kasih Tuhan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 我们祷告奉耶稣的名求， Amin. 阿门。 感謝上帝僕人已經分享一個每回反應dan上帝 祝福一個僕人dan一個侍奉. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba Tuhan tersebut. Amin. Thiếu gì mấy chiều hai sĩ kiến chỉ cả ỏi chụp siêu phùng hiến. Thiếu gì mấy muốn liếc phùng hiến khó dĩ phủi tàu cao phủi cái phù khéo. Cha thiếu gì mấy hay sĩ kiến dan kau tay lai kau phủi. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudari bisa mentransferkan kepada ke rekening gereja dan juga jika saudara-saudari ada waktu bisa membawakan kepada bendahara gereja. 弟兄姊妹們，此刻係唱條詩歌，恩典之路。是我的主，请我走这一路，高山我的谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的心，这一生。都是祝福，一步又一步，只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手。走着人生路，你是我的主，你是我的主，领我走这一路，高山我的谷，都是你在保护，万人中唯爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福，一步又一步，只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，只是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路，一步又一步，一步又一步，只是恩典之路，你爱你手。抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路，你爱你手，牵引我走这人生路。Jika hitungan tau-kau, mari kita masuk dalam doa. Thiên vui song tình ngay đó sa cảm ơn Nhi, kính cháu xin ngay đó sa thiong chỉ mấy môn chỉ kính chân mũi nhá cái miang, chỉ kính thằng lính nhá cái phá Nhi, ya chấp hasi kính ngay đó sa ơi, pun nhá cái phụng hiền,
主啊，你嘅強烈嘅奉獻，是一個金錢能夠延伸一個成功上能夠發展一個國土。主啊，你啊祝福一個每項弟兄姊妹們已經奉獻你，你祝福一個工作嘅家庭一個事業，求主施恩賜福俾到曬。感謝禱告奉靠主耶穌名求，阿門。弟兄姊妹們，這把時間自己去聽呢個教會嘅信息。Jakarta基督徒會堂區會的會務信息，基督教世界觀第8課將於2021年8月31日星期二晚7時透過 Zoom 準時片會議進行，主題為建立基督文化共識講演，真題目傳統。請參加者做好準備並準時參加。2022第1期，我係基督門徒第7課信徒培訓班，將於2021年9月2日星期4晚上7時上課。主題：我的教會，我的家庭，並了解雅加達基督徒會堂的歷史。講師：陳尚貴牧師。請參加信徒培訓班的學員做好準備並準時參加。客家語複雜翻譯。我係基督門徒信徒培訓班，將於2021年9日星期4晚上7時透過Zoom 準時片會議開始上第1課，盼望參加。我係基督門徒信徒培訓班的客家語複雜翻譯會要可以在各堂會事務處報名參加。好消息，對將要在本教會舉行歡迎典禮者，雅加達基督徒會堂區會2021年第20次婚前輔導班，停於2021年9月7日星期2晚7時開始上課。婚前輔導班將透過 Zoom 準時片會議進行，請在各堂會事務處報名。在春節期間，雅加達基督徒會堂區會將2021年9月21日星期2晚7時舉辦彩春網絡研討會，主題為市民交換的意義，請您指示掃描填字傳單中的二維碼報名參加。下個禮拜雅加達基督徒會堂區會的崇拜次會要舉行宣傳，請會友們預備心並準時參加。好，弟兄姊妹們，這把時間juga結束juga崇拜會。Saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siang Tiung Cimaimun Kilip, silakan saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Cikai Chong Samjit Song, kita akan menaikkan pujian doksologi.
有慈颜，万福之分。阿门。我们领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。讲着，上帝祝福，再见。